Hiram sakso jok sakanti kon pengrang tahu recently Ukraine Russia ko dallas kelo attack kaemang bange noksan ngata ha. Nasongna nga dao jol video clips ko ba meso katenga ya khaini bo ya video on asong je flan kon je aircraft kon nikenga chim yan chim Russia ni nuclear strategic bomber anching ni India ode anda kada kaba bomber rang dongja India usan ongay ja anching ni aglasa kemko banga country rangon ya anda kada kaba bomber dongja ge gatam country rangon san anda kada kaba bomber gnang yani bo namme nina skode nina anda gerang nikka Ukraine aramai da kahana Russia chi bange drone rang ko wata te ge khola chirang na ba bat phule anda gerang ba bomber rang ko strategic nuclear bomber ko destroy kaegal thoka ha aro anga destroy kaegal laha ne not completely destroy kaegal mana ha ba ongai no destroy ongai no mamung nan choli jawa ha repair mamung kai maina no ba yano na song aircraft ko nya awode benek play destroy kai goe gala bi khningata andake de nina den de rang den chamo oe andi ba Ukraine ni agana ni kita de Ukraine je drone rang chin attack ata chim ya bomber rang ko wa drone no artificial intelligence ko install ka emang wata chapa chim mane de AI ni through Ukraine ra ya drone rang ko wata te plan ni badia parts weakest but gaba uko target kai wa foreign ko attack aha jeni aselo nina andagen kayo ba mamang nan choli jawa ha ya video ko thariat na awa ontisa ruta ha antiba nasna na med ke aganat ken junni sa tariko Ukraine ra Russia ni ya ge sa mangmang biap ni andita strategic nuclear bomber rang ko san destroy kaya ongai ge ja aro adita banga kapan ding thang biap rang ko ba attack khata ha yani bo nasna ga Ukraine ni 7 June ni salo attack khagaba foreign rang ko sports rang ko meso katenga no chibak gegni biaprang ko attack khata ha uni jamno Moscow sambao ba gegni biaprang ko attack khata ha uni jamano yani bo pengrang Ukraine ni andita chela Siberia uchini ko drone wata tem ya nuclear strategic bomber ko destroy kayega laha now Ukraine Russia ni je bomber rang kon destroy kayega la chim da wa biap ko niata ode Ukraine ne nammen chela aro attack ata ne no tab te drone chi sa attack ata ne na ode drone ko niata ode drone de ndakple chela ona de travel kana manja ndi de mai de ke Ukraine ra attack khas ka jo ne no de ni bor pengra Ukraine या अटैक को अंडा के डल्ला स्केलो रशिया को नुकसान उवाटना अंडा के अटैक खाना के दादा के दाव जर पेंगरा रियांग पा बलसिसा आधारंगो दिन प्लान tarienga chimna prepare kaenga chimna या ऑपरेशन नेमो आगाना यूक्रेन रा गेसा ऑपरेशन नि थ्रू सा या अटैक को खाना के दादा के मनहा नेमो आगाना या ऑपरेशन कोन स्पाइडर वेब नेमंग बेमंग दोना तो दे या स्पाइडर वेब ऑपरेशन को यूक्रेन रा रियांग बबल सिसा आधार ऑन प्लान खाएंगा चम जेनी थ्रू यूक्रेन रा फर्स्ट डे रशियन बॉर्डर को क्रॉस खाए रशिया चीना या ड्रोन रा को वाटाता हा तो या ड्रोन रा को वाटातन चोंगटन रशिया ची बाहायता थांखा छा गपा मंदिरंग दोमेंगे तदु उनी आसेलो सा या ड्रोन रा को विशोंगरा ट्रांसपोर्ट का नगदा के मनाहा थांखा बांगेन दुआ हा जेनी आसेलो इजीली यूक्रेन रा या ड्रोन रा को ट्रक को गट्टे ndagada ke raang na manaha aro jen somoyo raang mana chamano target fix ongmana hon biso drone rang ko plus khai ge sani jaman ge sa dakke drone rang chi attack khado ro nagda ke aba chinga ta ya ha yani bo Ukraine mai dake drone rang ko truck ko pe Russia china raang chenga ha aro Russia ni airbase sambao na mancha truck ko raange stun khai but truck ko stun uno khate mang jamano do uno ni ke phrak take andage drone rang ko release kaate mang attack khata ha Ukraine Russia ni jegda ba nuclear strategic bomber rang ko destroy kha hacham to the ya aircraft rang ni total cost $2 billion rang nagda ke ongen chimna mane $2 billion
Russia ko Ukraine noksan ongata ha yade mang bisoni bomber ko attack khatem destroy khagbani khosan uni jamno dingthang dasio mesogata hagda daken dingthang biap rang ko ba bisong attack khat khwa to do urang ni dingthang damage alamala destroy ongupa rang badong kugen urang ni khos ko de et kha kujenga Ukraine ni attack khata jaman adita sals khang mangmang Donald Trump ni post kagba tweet kaemang masyat kaba khata ko ya tweet ko viral ongane ko ba nasong nike yano Trump Putin baksa discuss ka chimna Putin na biara agana chum je na song fees ko dakaibo fees ko rabaon nambat kino ko nemang andi ba ya force ko nikani gitate chomadan Donald Trump ra agani nga ade wal baksa sa kalna menga ha ba wal baksa sa kaleng jo nerang mane Trump Putin ko fees deal ka china gata dake agana chimkon ndi ba Putin ra Trump ni khata ko ra jaha je ni aselu Ukraine na song je ko badakna ska dakatai bo ne Trump ra Ukraine na permission ona taya ha kon aro uni jamano de ya gesani jaman gesani jaman gesa dake dalle badalla skelo attack on rona gata dake Russia aba chingenga ha dauna song ni doi bo Putin aro khanang dape dalla skelo response ka ska get ni de doi jawo Putin and then already Russia Ukraine against so aro badala scale attack rang ko khadapna grage aba chinga tenga hachim do Ukraine ni andaga attack khate Russia ko noksan ongata jaman Putin aro khanange dalla scale mai ba ko de dalle response ka chungmot ke ya news kobor ya topic ko niko achini India ba aditarang ko nies khie ala dongna namen nang chungmota ya mai da ke aro mai na nenna ongode pengrang nibo achini India ba already nibor pengrang ne tangkanen jogore tangkana sawa tangkanan darang manden kam kaenga aro tangkanen jogore sawa badya mande kam kana jawa tau je kai Russian manderang na tangka du prepte Ukraine ra antang ni drone ko gario pe range mong jamano ndage destroy kai galna mana tau apsan dagen achini India ba already ongenga hanen agarat na scan na so India Pakistan riangpa chamo means te recently dakrika sumoyo aching khna chamba badia ba uja Gujarat pang bo Punjab pang bo Haryana pang bo ding thang ge bo ge dok states rang ne manderang ko Pakistan na spy kaenga nen gpa o police rang arrest ka case da ona bo chuli kuenga sak chi boa manderang ni khusa ko Pakistan na spy kaenga ne allegation gnang repengra ta uni aselo daw Russia je kai dallas kelo nuksan manaha daw ndeke nisya ta ko ndeke nuksan wata ni ko manas kang aching ba achini country ne ngo mai andakian Pakistan ni achini India ko attack khana strategic location ra ko plan kaenga ma urang ko namme monitoring khana nangen uni jamano da patai achini India ni ngo ba andakian spy khagbarang bang bebenga ma ukhoba ni samsona gada dake nangen plus border jol rango security ko full tight kana gada dake nangen je dako de je base border ko andake truck rango pari drone rangko cross kabana manja china gada dake andake mang pengrang dal ni video de yanun bonai jok na suni sweng ba sakanti sak prakon longen metel jok